যেটা মানে ব্যারিকেড দেওয়া, হ্যাঁ, ব্যারিকেড। এই জায়গাটা ব্যারিকেড দেওয়া উচিত, কারণ ব্যারিকেড না দিলে তো সামনেও মানে একটা মানে ব্যারিকেড ডেঞ্জার যেটা স্টিকার হয় হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা দেওয়া দরকার। দেওয়া কারণ এই যে দরকার। গাড়িগুলো খুব স্পিডে আসে হ্যাঁ, না, হ্যাঁ। আর যে কোনো সময় মানে যে কোনো সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা হতে কিছু একটা হতে পারে। এই দেখো বাইক এরা হয়তো জানতে পারলো, তার জন্য এই রং রোডে আসছে, না হলে হয়তো এরাও ভুল করে ওই রোডে চলে যেত, বাট এরা হয়তো খবর পেয়েছে তার জন্য এরা রং রোডে চলে যাচ্ছে। তো সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কিছু অনেক সময় আছে অনেকে স্পিডে চলে আসে, তো সেটা একটা ব্যারিকেড লাগানো বহুত বহুত দরকার। तो हाईवे है, यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है। रास्ता बंद है क्या? रास्ता वन वे, एक साइड का रास्ता पूरा बंद है। प्रॉब्लम भी हो रहा है, आदमी लोग को आते जाते सबको। सबको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये पहाड़ पहले। नहीं पहले तो मैं तो आज ही मैं गया, जब मैं इसको सुबह मॉर्निंग में जाते वक्त मैं देखा, हाँ। लंका में जा रहा था, वापस आते कितना वक्त बजे देखा था आपने? मैं 1 घंटा पहले, तब ये कोई भी यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था, नहीं था। कोई भी नहीं था। मतलब कुछ लेजी काम होगा क्या, शायद आप लोगों को क्या इरादा है क्या? नहीं ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, हाँ। ठीक है ना, पर 1 घंटा पहले जब मैं यहाँ से गया तब यहाँ पे कोई भी NH हाईवे का कोई भी आदमी नहीं था।